मुसलमान साइडा मो बस्ती आपण बापा मुके डाकी दियंतु आय तो मेरे व्यस्त होई पडुछ काकी कोन हेछि तमर मो टंका देबे मो बाबा रो रोग भलो हो मो भोनी रो बाहागर हो ओहो पोस्टल ले टंका रखुछन बोते सेठी पे टंका उठे पे पोस्टल अरे तुम पोस्ट ऑफिस न जाई एठी कहीं के आसी जा अरे ना मो सांग मो बाकू 5 लाख टका पठेई दिला एला तमो बाबा 5 लाख 3 लाख टका रखी मते 2 लाख टका देछन 3 लाख टका मते देबे ना तमे निछ कहउछ मो सत कहते अरे तमे होश पे अछ तो हो मो होश रखे ओ बाबा थोई जगन्नाथ मो सांग भी जगन्नाथ मो सांग पाखु मो चिठी लिखिथिली 5 लाख टका देबा पाए से मो पाखु 5 लाख टका पठेई छाते हेले तम बाबा 3 लाख टका रखी मते 2 लाख टका दे पठेई देई छाती बाबा हम बिचा कहूच तमे बरम हमर जते की टंका आसीथिला मु तुमको जते की टंका दैछि नाही बाबू नाही ए बाबू संसार नइले हम घरटा भासुछि बाबू सेही पैसा हम घरटा को उद्धार करिबी ए बाबू ओ पैसा मते देई दियो बाबू देई दियो बाबू हम मो कथा टिका बुझिबाकू चेष्टा करो टिका हां मु बुझिछि मु ठीक बुझिछि सेदिन मो पिता सही न पाई तमे मते अभड़ा दैथिलो हेले मु भाबिछि तमे जने महापुरुष बोले हेले मु आज देखुछि तमे जने बदमाश तमे जने ठको तमे जने चोर ए बाबू पछी बाबू ओ टका मते दैथिलो उदा मु तम टंका देइनी बाबू तमे जदि मते टंका लगन ताहले मो मुंड पिटी पिटी एई कि जे बना हारि जाबे ए जीवन रो की लाभवान बन अछि रास्ता करू गोटे गाड़ी छोटे बड़ा करथियो बापा के देहटी सब बेले खरा ता देहटी कहू सबति नहीं पारुनी आज जो भोणी निज भाई की पर करी मते अपन रो करिछि ता बाहागर के पैसा जोगाड़ करि पारुनी ए जीवन रो लाभ कोन अछि कोन लाभ अछि बाबू ए बाबू तू गोड़तले पहुंची अरे हे प्रभु जगन्नाथ मु जगन्नाथ को रण खाई कहू मु तम टंका नहीं तम टंका मिछा कहत तमे मिछा कहत जका पुरी जगन्नाथ को पाई नहीं कहत तम धर्म धरे पापे तमे मते संदेह करूछ तू भी बाबा मुझे संदेह करू अरे वो तो मेरे को
ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଠିକ ବୁଝିଛି ଏ ବାବୁ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋହାଇ ଦେଇ କହୁଥିଲ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ଜଗତର ବଡ଼ ଠାକୁର ସିଏ ତାର ଦୋହାଇ ଦେଇ ତମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲ এটা কো ঠিক কথা তুমি জয় পাপি সর্বদ্রহী તમે તો ખાલી દંડ ભોગો ન અમે સમસ્તે દંડ ભોગો છે મોર એ હસ ખુશીર સંસાર ଉପରେ સપે દેવે કાହାର નજર લાગી જાય કાହାର નજર લાગી જાય કે મોર ખુશીર સંસાર ଉପରେ એ બહુ એ ଲୋକଟା ମତେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଟା ତାମାନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିବ ମୋ ବାପା କେମିତି କହିବେଟା ଏଇ हे प्रभु जीवन सारा तुम्हारी निर्देशन बाट चली प्रभु बाट चली मत कौन बुझा हम तुम्हारी निर्देशन बाट चली भूल कर प्रभु भूल कर हाँ हाँ भूल कर मो भौरी सिल्ला मरी जाऊ सैटा आपण आज्ञा मो इंस्पेक्टर बिल्ला मो हाट होची मो भौरी सिल्ला आज्ञा मो भौरी सिल्ला आपण को पुओ सार्थक को एक तरफा भल पाइला किंतु आपण को पुओ सार्थक ताकू विवाह करा पाई मना करला जदि मो भौरी सार्थक को न पाई आत्महत्या करला माने का होची मु आज्ञा इंस्पेक्टर बिल्ला आपण को बड़ तले शरण बसिला आज्ञा आपण खाली मो कथारे थरे राजी हे जांतु देखिए मो कांथरे शुभ कलसी आ कदली पत्र चित्र हई लेखा हबो सार्थक शिष्या देखो बिलो बाबू हम प्रस्ताव को मु सम्मान करूछी हे मो को पचारी मु किछि कहि परि ताले आपण को कथा देखो तो बिलो बाबू बागटा तार हबो ता निष्पत्ति होची शेष निष्पत्ति तेणु मु ताकू न पचारी किछि करि परिबिनी ताले आपण को निष्पत्तिटा कोन हैला उपटा सिना सुधा हेले गुण 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 भलो
ହବା ବଢିଆ ବାହାଘରଟା ସବରେ ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସାଥୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଭଉଣୀକେ ବାହାବାକୁ ରାତିରେ ହଉଛି ତେଣୁକରି ଏସବୁ କଥାକୁ ଏତେ ବାଧ୍ୟବାଧକ ଦେଖାଇକି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ। ଆରେ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ହେଲା? ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ ଏ କଥା ରାଜି ହବନି କାହିଁ? ଆରେ ଶିଲା ମ୍ୟାଡାମ ତ ମୁଁ ବହୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ନାଇଁ ତୁମର ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଗୁଣ ଏକଦମ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଥରେ କହି ତା ଗୁଣଟା ଭଲ କେତେ ଥର ପଚାରୁଛୁ ତା ଗୁଣଟା ବା ଥରେ କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ସିଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେବେ ସେଇଟା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଚୁପଚାପ ଏଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଆଉ ନହେଲେ ଧକ୍କିଆ ଦେଇ ତମକୁ ଗେଟରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହଉ, ଭଲ ଠିକ ରହୁ ତ ତୋଠୁ ମୁଁ ବେଶ ଭଲରେ ଜାଣେ। ତା ନହେଲେ ଧକ୍କିଆ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ମତେ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଲା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କଣ ହେଲା? ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହଉନି ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଭଉଣୀ ଆପଣ ଘରେ ବହୁ ହବା ପାଇଁ ତାର ଟିକେ ହେଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଏ ଘରର ବହୁ ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ମଦ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଉ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ବାବୁ ମତେ ତମେ ରାଜି ହବ ନା? କେବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। କାହିଁକି କରିବନି? କାହିଁକି କରିବନି? ପଚାରେ ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି କରି ପଚାରେ। ଭାଇ ଆରେ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଭାଇ, ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବୁ। ଖାଲି ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବୁନି, ନିଜେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ। ହଁ ଭାଇ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ। କଣ ସମ୍ଭାବନା? ତମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର, ମଦ ପିଏ, ସିଗାରେଟ ଟାଣେ, ଆଉ ତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ବଡ଼ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ନୁହନ୍ତି? କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଦେବେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯଦି ରାଜି ତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନୁହେଁ। বরং ভালো হব বাট ভাঙ্গি ତମ ଘର ଲୋକ କଣ କହିଲେ?
ঘৰুৱা ভাইটি খালি মই ঘৰ চালি যা ও ঘৰ ভাইটি বা কা তোৰ ভাইটা কৈছি ভাল কোটি না তা নহলে তম ভাই ভূমি দিছাবো ধক্কি আদে তো হাত লাগি হা এ তো ভাল কোটি না তো কাছে তো কোটি না ননসেন্স চাপ 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 পুরা লাগি তুই সুন্দর পুরা ভালো দেখাচ্ছি বাপ পাই উঠি तू तो हम घर बाहर कर देलु आया तो घर आमे को ढेउ रहिबु आमे जिबुआरी तो हेले जिबा पूर्वरु तो तमु गोटिए कथा कहि देई जाउछि मो इंस्पेक्टर बिल्ला मो हाथ होउछि मो भौरी सिल्ला ताकू जे आका देला से सलाटी तिल्ली पांझिरु बन्ना आसोची आसिला मो कथारे राजी है जाओ देखिबो मो प्रस्ताव रे तमे जते राजी न होबो कोन अवस्था होबो तमे भलो भाबरे जानछ सेति पाई कहूची मो कथा आउ थरे चिंता करिबे आ चिंता करी ए परिवार रे जति भलो होबो सेही कथा आउ थरे भी चिंता करिबो तमे तो भलो भाबरे भाई को जानछ मो भैर मूड भलो थिले पूरा सुन्ना पिल्ला अबे खराब थिले पूरा टक्कर वाला साथ थोड़ा तो घरुआ खाइलो केतना धमक मु देखिछि ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ସେ ନିୟମ